Astabar Tungkalawa Dibra Motoba Shongza Koto Lukutum Pandani, Furoknai Dibra Motani Tangpang, Robo Lahar Kashui Malkun Shubai Joprab Zaka, Bizepini Tangpang Rokani, Gokshishamon Kashaka Dibra Motani Bukak. Patimo Unka Hatai Kotor, Amzayo, Charshalo, Donkazani Bisinte, Kanchon Puro Botoli, Shamu, Bai, Razakor Agulio Kipuli Tongmani, Bizepi Botoli Adong Rock, Kumburi, Malkumbai, Ajora, Wono, Shamushitra Tangne, Robo Lahar Kashui, Malkun Shubai Jaka, Joprab Japani, Patimu Kashaka. Patimungo Kendro Jonozati, Murjani Achokpang, Shomir Urang, Haste Jonozati Murjani Achokpang, Bikas Deporma, MDC, Bidut Deporma, ex MDC, Protiram, Tirpurano Kobai, Kubuni BJP Adong Robo Tongbakya. Yazar Shankrak Rokni, Bukakte, Pas Raun, Guli Klai Jakmani, Yagolona, Patimat Hani, Usulka, Shamushitra, Tangne Rock. Ababai Kotor, Patimuni, Yakage, Razakor Agulini Bagay, Lam Rui Manka, Nishaka, Koktoma Thune Rokni Buskango, Haste Jonozati Murjani Achokpang, Bikas Deporma, the Kendro Jonozati Murjani Achokpang, Shomir Uran. कंचनपुर से लौटते समय ये जो है रास्ते में जब मोथा के लोग रैली के बाद लौट रहे थे तो जाम करके घंटों घंटा यात्रियों को परेशान किया। उसी बीच में भी आ रहा था और एमपी का गाड़ी है ऐसा बोलने पर ही सीधे अटैक किया। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष विकास देव वर्मा जी थे और विद्युत देव वर्मा जी थे, बत्तीराम त्रिपुरा जी थे। ये कैसे किस्मत ठीक था कि वो गाड़ी निकल गया। एक गाड़ी जो बोलेरो है उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिया और हम लोग निकल गए। हमारे जो पीएसओ जो है 4-5 फायर किया जिसके कारण जो है वो लोग सामने नहीं आ पाया, नहीं तो ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा मुथा के लोगों ने अभी से जो है गुंडागर्दी प्रारंभ कर दिया है। ये जनहित की बात तो नहीं बल्कि जनता को परेशान करने का काम कर रहा है। समीर उरांव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी एसटी मोर्चा और सांसद। আজকে আমরা কাঞ্চনপুরতে আসতেছে 4টা গাড়ি। আসার পথে আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সমীর উরাংজি থা, আমি আছি আর এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা ছিল আর এমডিসি এক্স এমডিসি প্রতিরাম ত্রিপুরা ছিল। রাস্তার মধ্যে ওরা একদম বুঝে সুঝে জাম করে বড় মোড়াতে এই যে বনকুমারীর একটু পার হয়ে আমাদের সমীর উরাংজির উপর আমার উপর 4টা গাড়ির উপর অ্যাটাক হয়েছে। কোনো ভাগ্যক্রমে আমাদের পিএসও ছিল 5 রাউন্ড গুলি করতে হয়েছে। 5 রাউন্ড গুলি করার পরে ওরা তোড়ফোড় হয়ে আমরা কোনো মতন জানে বেঁচে এখন আগরতলা এসেছি। Piapa Timungo Kubuja Tipra Mothani, Yakdong, Haikuni Bodoli Bishingo, Naslema Funanga, Bagida, Abu Haipa Timung Jugal, Nani Kebuni, Mastermind Nahajak, Tabu, Naimutani Naikul Muni, Bishintino, Shrai Shrake, Nukzak Sinai, Bureau Report Kumpoi.